क्या शौहर बीवी को गाली गलौज कर सकता है और क्या मारपीट कर सकता है या नहीं। और अगर बीवी मना करती है तो कहता है कि बहैसियत शौहर के मेरा हक है कि मैं ये काम कर सकूं, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखिए हम अक्सर ये समझाते हैं कि मियाँ बीवी को चाहिए, जो अभी मियाँ बीवी हैं या जो जिनकी शादियां होने वाली हैं, कि वो शादी से पहले ही इन तमाम चीज़ों को सीखें कि शौहर पर क्या क्या फ़र्ज़ है और बीवी का क्या क्या हक है। इसी तरह बीवी को जानना ज़रूरी है कि शौहर के लिए मुझ पर क्या क्या हक है और मेरे अपने फ़राइज़ क्या है। ये जितने लड़ाई झगड़े फितना फसाद अक्सर होते हैं, मैं चूंकि एक मुफ्ती की हैसियत से काम कर रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास ये झगड़ों के मसाइल आते हैं। ये नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो और आप ये कहें जी हाँ यहाँ शायद कम पढ़े लिखे लोग हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो जहालत वाले काम करते हैं। और ये तमाम मामलात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आपको नजर आएंगे या एशिया में आपके लिए आपको नजर आएंगे, ये बाहर भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं और लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं। इसकी मैंने जो सबसे बड़ी वजह देखी वो यही है कि पहले हुकूक नहीं सीखते, अपने फराइज मालूम नहीं होते। शौहर को इतना तो पता है कि मैं शौहर हूँ और अल्लाह ने मुझे हाकिमियत दी है, और बीवी को इतना पता है कि जी मुझे शौहर से ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी, बाकी और कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब ये जैसे शौहर नामदार जिसने भी ये कहा कि मारपीट मेरा हक है, गाली गलोच मेरा हक है, बिल्कुल कोई हक नहीं है। अगर है तो बताएं कहाँ है, साबित करें। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बल्कि कुरान की तरफ से भी बीवी को मारने की इजाज़त मौजूद है, लेकिन वो मारने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हड्डियां तोड़ दें, उसको तकलीफ पहुंचाएं, बल्कि वो एक सिर्फ तंबीह का, एक धमकाने का तरीका है और उसको सिखाया गया है। और वो भी उस सूरत पे जब आप ये देखें कि बीवी खिलाफ शरअ कोई काम कर रही है और उस वक्त आपको इसकी इजाजत हो सकती है। बाकी शौहर को चूंकि पता ही नहीं होता कि बीवी पर शौहर के लिए खाना बनाना वाजिब नहीं है, कपड़े धोना, बर्तन धोना वाजिब नहीं है, इसी तरह घर की डस्टिंग सफाई करना बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर वो कर रही है तो एहसान कर रही है। तो अब जब वो एहसाना ने काम कर रही है और उसमें कोई कोताही हो जाए तो तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, कपड़े क्यों इस तरीके, उस पर मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, तो कैसे शरन जायज हो जाएगा कि जो उस पर लाजिम ही नहीं उस पर आप उसको मार रहे, पीट रहे। तो ये ना जानने की बिना पर। दूसरी बात वही है कि अगर गाली गलौज दी, हर मुसलमान को गाली देना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क और उसे मुसलमान को बुरा भला कहना ये फिस्क होता है, उसे गाली देना गुनाह कबीरा सरकार ने करार दिया है। तो इस तरीके से बीवी भी एक इंसान है और मुसलमान है, उसे भी अगर गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे तो ये गुनाह कबीरा है। और अगर उसकी कोई वाकई शरई गलती है उस पर भी तंबीह का तरीका दूसरा है। गाली गलौज की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। चाहे जाए कि मारपीट, अक्सर मारपीट जो हमने देखी है वो शरई लिहाज से नहीं होती, अल्लाह की रिज़ा की खातिर नहीं होती, अपने नफ्स की खातिर हमला किया जाता है। कोई बात बुरी लग गई, बीवी ने कहना नहीं माना, और वो भी उन उम्र में जो बीवी पे लाजिम नहीं थे, और उसमें इंसान अपनी हाकिम होने, अपने मर्द होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रोब दबदबा कायम करने के लिए इस तरीके से मामलात करता है जिससे घर का माहौल खराब होता है। तो खुलासे कलाम ये है कि शौहर का कोई हक नहीं है, न मारपीट न गाली गलौज। और जिस तरह की मारपीट की अगर इजाजत थी भी खिलाफ शरअ काम पर, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि चेहरे पे मत मारो, इस तरह ना मारो कि हड्डी टूट जाए, ऐसे ना मारो कि जिस्म पे निशान पड़ जाए। तो आप देखें कि बिल्कुल यानी सिर्फ वही मैंने जैसे आपको कहा कि खुलासा इन हदीसों का यही है, तंबीह, सिर्फ डर पैदा करना ताकि बीवी इताअत की तरफ माइल और खिलाफ शरअ ना काम ना करे। अब यहाँ सूरत हाल है कि जब शौहर ही खिलाफ शरअ काम कर रहा हो सारे, और बीवी को खिलाफ शरअ काम पर नहीं बल्कि अपनी खिदमत ना करने पर, माँ की खिदमत ना करने पर, बहनों की बात ना मानने पर मार रहा पीट रहा हो, तो इससे ज्यादा जहालत और क्या हो सकती है। ऐसे तमाम शौहरों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरी बात सुनकर बुरे माने बगैर और ये कमेंट्स पास किए बगैर कि जी मुफ्ती साहब बैठ कर तो हमारी औरतों को जरूरतमंद कर रहे हैं, जरा एक दफा दीन सीखने की कोशिश कर लें ताकि आपकी आखिरत बेहतर बन जाए। वरना मुझे बुरा भला कहना या मतलब मौलवियों को बुरा भला कहना, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमारा तो बाल कभी बेकार नहीं होगा। आप जब कब्र में पहुंचेंगे तो वहां सख्त जो अजाब अगर आपका मुंतजिर होगा और आपको उसका सामना करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई दीनदारों का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला उसके रसूल की तालीमात को अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बुनियाद बनाकर रद्द कर देना, बल्कि उनको बुरा भला कहना, बल्कि उनके खिलाफ अमल करना
किस कदर नुकसान का बाइस है। लिहाजा ऐसे शौहर हजरात से गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जिसने अपनी बीवी को मारा पीटा और शरई को वजह भी नहीं थी और गाली गलौज दी है, तो उसको उस पर वाजिब है, फर्ज है कि वो मौत से पहले पहले अपनी बीवी से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े, चाहे पाँव पकड़े, चाहे कैसे भी माफ़ी मांगनी होगी। अगर ये बीवी मुआफ़ नहीं करेगी, बिलफर्ज नाराज़ है, वो कहती मैं नहीं माफ़ करती हूँ, तो फिर उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते रहें सारी ज़िंदगी और नेक अमाल करके उसका सवाब उसको इसाल करते रहें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत राज़ी कर लेगा। लेकिन अगर आपने कहा पहले माफ़ी नहीं मांगी पहली बात, या मांगी तो वही माफ़ कर दो मुझे, उसने कहा मैं तो नहीं करती हूँ, तो कहा नहीं करती तो जाओ पहाड़ में जाओ, तो इस तरीके से आपने अकड़ का मुजाहरा किया, तो फिर मैदान माशर में मैं आपको समझा देता हूँ कि कुरान और हदीस तो यही कह रहा है कि आप एक तरफ खड़े होंगे, बीवी एक तरफ खड़ी होगी और एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। यकीनी सी बात है कि जब तक मजलूम मजलूम होता है, वो दबता रहता है और मजबूर होता है, तो हर तरह के जुल्म को सहता है। लेकिन जब उसको जुल्म से निजात मिलती है, मजबूरी की कैफियत और हालत ख़त्म होती है, तो फिर वो शेर हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कभी कभी मीडिया पर कोई किसी शौहर ने जुल्म किया और बीवी थाने पहुंच गई और बीवी को मौका मिल गया तो वो जूती उतार के भी मारती हुई नजर आई है थाने के अंदर शौहर को, तो वैसे वो डरती थी वो। तो इसी तरह मैदान माशर में इससे कहीं ज़्यादा सख्त मामला होगा कि जिस बीवी को आपने दबाया था, जिसके ऊपर जुल्म सितम किए थे, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर, या दुनियावी तौर पे आपको हर तरफ प्रोटेक्शन नजर आई, ये ताकतवर नहीं है, इसके पीछे कोई नहीं है, इसके भाई नहीं है और मेरी तो बड़ी सोर्स है, मैं ताकतवर भी हूँ, पैसा भी मेरे पास है, तो इसकी मजबूरी से जो आपने फ़ायदा उठाया, कल बरोज़ क़यामत शायद फिर ये राज़ी नहीं होगी और फिर ये शेर बन के जो आपके साथ हशर करेगी, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बुरा हरगिज़ न माने। किसी ने ये इस तरह लिखा कि किसी ने यूं कहा है तो क्या हुक्म होगा। वो कहता है कि मदारी मुझे खुदा लगता था जब मैं छोटा था, अब माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह खुदा मुझे ऐसा ही लगता है जब मैं बड़ा हो गया हूँ, और जब से मैं बड़ा हुआ उसका तमाशा देखता हूँ, क्या हुक्म होगा। देखें, अल्लाह तबारक व तआला या उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भी शान में अदना सा कोई भी ऐसा जुमला कहना, ऐसी बात कहना जो उनकी शान के अदब के ख़िलाफ़ हो, वो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। लिहाजा जिसने भी ऐसा जुमला कहा, जिसने उसको पढ़कर खुशी का इजहार किया, जिसने उसको पसंद करके आगे फॉरवर्ड किया और लोगों को पढ़ाया, इन सब पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम है। और ऐसी कोई भी सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट नज़र आए कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी आपको गुमान हो कि अल्लाह ताला या अंबिया अलैहिमुस्सलाम, आसमानी किताबों, फरिश्तों या अहले बैत अतहार, सहाबे कराम अलैहिमुर रिदवान की शान में कोई गुस्ताखी का पहलू निकलता हो, हरगिज़ हरगिज़ उसको फॉरवर्ड ना करें, बल्कि उसको ऐसा कोई भी चैनल हो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, उसकी बिल्कुल हौसला अफजाई ना करें, ऐसी कोई हेडिंग लगी हो तो क्लिक तक ना करें, तो बिल्कुल इसमें इज्तिनाब करें, वरना आखिरत में शदीद गिरफ्त का सबब होगा। किसी बच्चे ने पूछा है कि ये बाज़ औक़ात हम मज़ारात पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ औरतें और लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है जिन पर जिन आ गया है, तो वो बाल खोलकर अपना खूब घुमा रही होती हैं सर, और कुछ लोग जिन उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से सर हिला रहा है, कभी वो डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। तो ये क्या ये सब सही होता है? देखें, आजकल के दौर के एतबार से जो हमने मुशाहिदा किया है, इसमें ड्रामेबाजियाँ ज़्यादा होती है, पूरी माफिया होती है, ये बाज़ारात के ऊपर बैठे हुए हैं, आने वाले सादा लुह लोगों के सामने पूरा ड्रामा करते हैं, जिनका ड्रामा करते हैं, वो उतारने का ड्रामा करते हैं। इससे लोगों के दिल पे एक हैबत तारी होती है, वो मुतासिर होते हैं, वो इस पर देख कर देखें पैसे भी देते नजर आएंगे, सब कुछ। कोई काश इनका पीछा करता रहे, ज़रा इनको देखता रहे, वहीं पे अपना स्टे डाल ले, वीडियो बनाता रहे, तो आप ये देखेंगे कि जब सब लोग चले जाएंगे तो जिन भी उनके चले जाएंगे और वो रात को आपको चिकन टिक्के खाते हुए नजर आएंगे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ों के ऊपर वो जिन्नात लाजिम नहीं है कि जिन्नात हो, कोई पागलपन भी होता है, दिमागी असरात, हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं, बाज़ औक़ात वो सब उसको जिन का नाम दे देते हैं। यानी ओरिजिनल भी बाज़ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सरेआम ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये ड्रामेबाजियाँ ज़्यादा हमारे मुशाहिदे में आई हैं और जीनियन केस बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसी चीज़ों की तरफ देखना, अगर फ़र्ज़ कर ले औरत पर जिन आया हुआ लड़की पर,
وہ بال کھلے ہوئے ادھر ادھر کر رہی ہے تو کیا اس کو دیکھنا شرعاً جائز ہو جائے گا؟ عورت پر نگاہ ڈالنا، معاذ اللہ اس کے جسم پہ نگاہ ڈالنا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے، چاہے وہ مزارات پر ہو، چاہے وہ روڈ کے اوپر ہو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی فیمیل کزن وغیرہ ہیں، کہیں پر بھی ہو، عورت کو بغیر ضرورت کے، سخت ضرورت کے دیکھنا یہ شرعاً منع ہوتا ہے، تو اجتناب کریں۔ اور ان چیزوں کا حقیقتاً مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ان کو کچھ مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ہم ان چیزوں کو مذہبی اعتبار سے دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے اصل مذہب، نہ اللہ کا خوف آپ کو نظر آئے گا، نہ رسول کی باتوں کا خوف نظر آئے گا، نہ بری موت کا، نہ عذابات قبر کا، نہ میدان محشر میں ذلت رسوائی کا، لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب دینے کا کوئی خوف نہیں ہے، کبھی جن سے ڈر رہے ہیں، کبھی نظر بد سے ڈر رہے ہیں، کبھی جادو، کبھی ٹونا، جو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی چیزیں، یا ایسی چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اعتقاد اچھا رکھیں، مضبوط رکھیں، اور اس طرح کی چیزوں کو ہرگز نہ دیکھا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کان کے بال نہ کاٹے جائیں ورنہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کان کے بال انتہائی بے ترتیب اور برے نظر آ رہے ہیں اور ایک آدمی کا وقار اس سے مجروح نظر آ رہا ہے، جیسے بہت ہی بڑے بڑے کان کے بال ہو جاتے ہیں تو عجیب، مطلب بعض اوقات تو سبب کراہت محسوس ہوتے ہیں وہ، تو ایسی صورت میں بالکل اس کو کرینہ صفائی رکھنی چاہیے، اور اس کو ختم کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی پریشانی وغیرہ کا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی مقولہ پڑھ لیا ہو، جیسے رات میں جھاڑو دیں گے تو تنگدستی آئے گی، حالانکہ اس کا تنگدستی سے کوئی تعلق نہیں، ایسے یہ چیزیں بھی ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک دوسرے سے کپڑے مانگ کر پہننا کیسا ہے؟ بعض اوقات گھر میں بہنیں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتی ہیں، بھائی ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں، جیسے فنکشن وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شرعاً کوئی اس کی ممانعت تو نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، استعمالی بھی پہن سکتے ہیں، جیسے لنڈے کے کپڑے باہر سے آتے ہیں تو بغیر دھوئے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خود یہ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ جب صحابہ کرام کسی جگہ پر حملہ کرتے، مال غنیمت پہ کپڑے آتے اور ان پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہوتی تو وہ بغیر دھوئے ان کو پہن لیا کرتے تھے، اور ان کے برتن بغیر دھوئے استعمال کر لیا کرتے تھے، یعنی جب کہ ظاہری نجاست نہیں تو وہ پاک ہیں اور استعمال کر لیا کرتے تھے، یعنی اس اعتبار سے تو دوسرے کے کپڑا ایک طریقے سے استعمال کرنا خود ثابت ہوا۔ باقی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے لین دین کرنا اس طریقے سے، اس میں شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ طبی نقطۂ نگاہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے استعمالی کپڑے پہننے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے، دیگر مسائل ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی وجہ سے اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو اسٹرکٹلی ناپسند کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کا کپڑا پہنے، سب اپنا اپنا خود ہی کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اگر کوئی اس وجہ سے کہ بھئی دل میں ناپسندیدگی ہے، پسند نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگتا ایسا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کر لیتا ہے، جیسے بھائیوں کے بہنوں کے سائز تقریباً بعض اوقات ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، بڑی معذرت میں، مجھے کلیئر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ جی آپ بولیں، شاید دوبارہ صحیح آ جائے، اصل میں لائن میں کچھ۔ ہیلو جی جی بولیں بولیں۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر رئیس مسافر ہو انسان تو 2 فرض پڑھتے وقت اگر اس کے منہ سے 4 فرض نکل جائے تو اس بات کا کیا حکم ہوگا؟ چلیں اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ انہوں نے پوچھا کہ کوئی مسافر ہے، اس کو 2 فرض پڑھنے چاہیے تھے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء کے 4 فرض قصر کر کے یعنی 2 کر کے پڑھنے تھے، لیکن جب نیت کی تو 4 فرض زبان سے نکل گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں زبان کا اصل میں اعتبار نہیں ہوتا، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اگر دل میں تھا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، لیکن زبان سے اچانک 4 رکعت نکل گئی، تو یہ 2 ہی رکعت ہوں گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دل میں 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے، زبان سے 2 نکلا، یہ غلط ہوگا، کیونکہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور نیت قلبی ارادے کا نام ہے۔ یہ تو فقہائے اسلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی طرف سے شکایتیں وغیرہ آئی ہوں گی کہ جی ہم تکبیر لگا لیتے ہیں پھر یاد ہی نہیں رہتا کون سی نماز پڑھ رہے ہیں،
यानी वो दिल की तवज्जो ही नहीं थी, तो उन्होंने फरमाया कि भी ज़बान से भी उसको दोहरा लो, अच्छा है, क्योंकि अब तगय्युर ज़माना हो गया, लोग परेशान हैं, खुशू खुजू कम है, जहनों का इंतकाल आखरत के बजाय दुनिया की तरफ ज़्यादा है, तो ज़बान से कह लेना अफजल और औला करार दिया गया, वरना असल दिल का एतबार होता है। तो आपने दिल में 2 की नियत की, लेकिन ज़बान से 4 निकला तो ये 2 ही हैं, और इस नियत में कोई खराबी नहीं कहलाएगी। एक ही भाई ने क्वेश्चन किया था कि 2 ख़ानदान हैं, वो आपस में बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मक्के में निकाह हो। अब लड़के के माँ बाप हैं, लेकिन लड़की की सिर्फ वालिदा है और कोई नहीं है, तो क्या इनका सफ़र करके वहाँ जाना जायज़ है या नहीं है? देखें, बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है, उसके लिए जायज़ नहीं कि वो बग़ैर महरम के 3 दिन की मुसाफत का सफ़र करे, महरम या शौहर के। और 3 दिन की मुसाफत आपको बताई थी कि 92 किलोमीटर्स दूर जो सफ़र होता है 92 किलोमीटर्स का, वो 3 दिन की मुसाफत कहलाता है। इसका मतलब ये दोनों चूंकि सिर्फ माँ बेटी हैं, इनके साथ तो कोई महरम नहीं है, जानिब मुखालिफ तो अभी नामहरम है, वो लड़का भी अभी नामहरम है, क्योंकि वहाँ जाकर निकाह होना है, तो लिहाजा ये माँ बेटी बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकती। और मक्के में निकाह की ख्वाहिश या वहाँ का निकाह, ये कोई ऐसा शरई उज़्र नहीं है कि जिसकी बिना पर इस गलत काम की इजाज़त दे दी जाए। और मैं इंतहाई दायरे अदब में रह के आपसे गुजारिश करता हूँ और एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप मक्के में निकाह क्यों करना चाहते हैं? जवाब होगा जी बरकत के लिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल हो। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह की रहमत को एक नाजायज़ काम के ज़रिए उसको वसीला बनाते हुए हासिल करने की कोशिश करना, तो क्या वो रहमत हासिल होगी या नहीं होगी? असल मसला ये है, जैसे ये दोनों माँ बेटियां घर से बाहर कदम निकालेंगी, ये कोई शरई उज़्र नहीं है, तो लिहाजा गुनाहगार होंगी, और गुनाह करते हुए जाकर फिर ये कहना कि अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमा, मुनासिब नहीं है, इसलिए यहीं पर रहे। या फिर कोई महरम तलाश करे कि जैसे मामू हैं बच्ची के, या कोई और कज़न वगैरह हों, जैसे वालदा का भतीजा है, भांजा है, उनको साथ लें और फिर जाकर करें, तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं होगा। ये भाई ने क्वेश्चन किया कि देखें, जो अम्मान का क्वेश्चन था कि एक दुकान ने ऑफ़र की है कि आप हमसे सोना ख़रीदें और 12 माह के अंदर इसकी पूरी कीमत आप दे दें। हम एक महीने में जितनी कीमत देते हैं उतना गोया कि हम सोने के मालिक हो गए, उसकी रसीद जारी की जाती है। फिर जब 12 माह पूरे होते हैं, फिर फिजिकली तौर पे हमें सोना भी मिल जाता है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये इन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि अगर पूरी मुद्दत कर लेते हैं तो 30 रियाल मजीद इनाम भी दिया जाएगा। तो ये इनाम लेना कैसा है? ये भी बिल्कुल ठीक है। देखें कि अगर बेचने वाला खुद ही ऑफर करे कि भाई ये चीज़ इतने की है, लेकिन अगर आप पेमेंट वक्त पे कर देते हो तो चलो मैं खुश होकर आपको इतना इनाम दे दूंगा, इसमें कोई हरज नहीं होता है। ये कोई कर्जे के ऊपर कोई वादा सूद वगैरह के मसाइल नहीं है, तो इसकी भी गुंजाइश बिल्कुल निकलेगी। और इसी तरीके से अगर सोने को रुपए पैसे के ज़रिए, यानी जो हम करेंसी के ज़रिए ख़रीदते हैं, इसमें उधार बैع में भी कोई हरज नहीं होता। हाँ, जब सोने को सोने के बदले में आप ले दें या सोने को चांदी के बदले में, तो उधार मुतलकन मना होता है, ये सूद कहलाता है। तो अगर ये सोने के बदले आप सोना ले रहे होते तो मना होता, लेकिन जब आप पैसों के ज़रिए ले रहे हैं तो इसमें इस तरह करना बिल्कुल सही है। दूसरे ने कहा कि पाकिस्तान में एक प्लॉट का भी मेरा ऐसा ही मसला है कि मैं इंस्टॉलमेंट पर उनको दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अगर बयानी यही कंडीशन प्लॉट के अंदर भी किसी में हो तो आपके लिए उसका लेना बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर आप जिक्र ना कर सके, किसी बात को गैर अहम समझते हुए, हो सकता है उससे मसला बदल जाए, लेकिन जितना आपने हमें यहाँ बताया है उसके हिसाब से इसमें कोई हरज हमें नज़र नहीं आता है। ये बच्चे ने कहा कि क्या किसी मुर्दे को पाइप वगैरह से डायरेक्ट गुस्ल दिया जा सकता है? इनका कहना यह है कि जैसे बाल्टी वगैरह में होता है, हम बाज़ औक़ात हाथ डालते हैं तो बगैर धुला हाथ डल गया, मुस्तामल हो गया, जब हो गया तो इससे मुर्दे को गुस्ल नहीं हो पाएगा। पाइप में फ़ायदा ये होता है कि उसमें मुस्तामल होने का कोई खौफ नहीं है, तो दे तो सकते हैं पाइप से, लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप थोड़ा भी उसको दबाएंगे तो प्रेशर से निकलेगी धार, और मुर्दे के लिए हो सकता है ये बाइस से तकलीफ हो, जैसे कि ज़ाहरी हदीसों से बाज़ ऐसे होता है कि मुर्दा भी
कुछ चीज़ें ऐसी फील करता है, इसलिए नरमी के साथ बिठाने का हुक्म है। झटके से ना बिठाओ, नरमी से पेट को दबाओ, सख्ती से ना दबाओ, ये चीज़ों की तलकीन इसीलिए की गई है। तो एक तो ये ख़तरा है। दूसरा, पाइप से चूँकि पानी मुसलसल आएगा तो उसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने का ख़तरा होगा। खौफ ये होगा कि ज़्यादा पानी उसमें यानी ज़िया हो सकता है। अगर कोई ऐसा एक्यूरेट मतलब ऐसे खौफ खुदा रखने वाला मर्द या औरत है कि जो बिल्कुल एक मुनासिब धार के साथ और तसलसल से गुस्ल दे, तो फिर इसकी गुंजाइश निकल सकती है, और ज़्यादा दबाए नहीं तो ठीक है। ये कहते हैं कि जो चीज़ें कहा है कि उबाल कर फिर उसको मुर्दे को नहलाया जाए, तो क्या वो ज़रूरी होती हैं? जैसे पानी को थोड़ा सा नीम गर्म हो बेहतर है, या उसमें बेरी के पत्ते डालकर पहले एक जोश दे लें फिर उसके ज़रिए। तो चूँकि ये सुन्नत है, और सुन्नत के अंदर कोई फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलकीन फरमाई, तो कर लेना चाहिए। लेकिन अगर गर्म पानी नहीं है या आपके वो बेरी के पत्ते मुयस्सर नहीं हैं, तो फिर खाली नीम गर्म पानी से भी गुस्ल दे सकते हैं, और नीम गर्म भी नहीं है तो सादा पानी से भी गुस्ल दिया जा सकता है। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की रियायत करना सुन्नत की रियायत है, और इस पर सवाब इंशाअल्लाह हासिल होगा। और बेरी के पत्तों के बारे में उलमा ने फरमाया कि ये इनका जो अर्क है वो मैल काटने के सिलसिले में मुआविन साबित होता है, इसलिए गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बी नुक्ता निगाह से हुक्म फरमाया कि बेरी के पत्तों के गुस्ल जोश दिए हुए पानी से गुस्ल दो। तो अगर कोई जिस्म पे इस तरह के मामलात होते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि इससे जो बैक्टीरियाज वगैरह पैदा हों वो भी मर जाते हों, क्योंकि नबी करीम के काम में, आपके मशवरों में, आपकी तलकीन में बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं, तो करना चाहिए। ये कहती हैं कि एक खातून थी, उन्होंने 2 बड़ी चादरों को जमजम से मतलब उसमें डबोया हुआ था, उस पर छिड़का हुआ था पानी वगैरह। उन्होंने वसीयत की कि इसी से मेरे कफन बनाया जाए, लेकिन जब गस्साला आई तो उन्होंने उन बड़ी चादरों से सिर्फ 2 चादरें तो निकाल ली, बाकी जो दीगर चीज़ें थी, तहबंद वगैरह, सीना बंद वगैरह, वो नहीं निकाला, और ये सत्ता करवा दिया। क्या हुक्म शरा होगा? देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत के लिए जो कपड़े सुन्नत के मुताबिक हैं वही उनको पूरा अगर चादरों से निकल सकता था तो करना चाहिए था, और उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो जो इस कफन में से बचा था या चादरों में से उसको सदका करने का हुक्म देती। वो वारिसों का हक होता है, वारिस चाहे तो सदका करें या ना करें। तो बहरहाल होना ये चाहिए था कि पूरे कपड़े निकाले जाते। औरत के लिए 5 कपड़े सुन्नत हैं, मर्द के लिए 3 कपड़े सुन्नत हैं। इसलिए ऐसी गस्साला खातून से हमारी गुजारिश है, और भी जो बहनें हैं, कि आप बिल्कुल शरीयत की रियायत करें। वहाँ पर जाने के बाद चूंकि आप मर्जे बन जाती हैं, सबकी निगाह के किसी को आता नहीं है, और ऐसा हो जाता है जैसे शहर का एक बड़ा मुफ्ती मौजूद है और बाकी सारी आवाम जमा हो गई है। तो उस वक्त फिर बाद औक़ात मैंने देखा, हर एक बहन ऐसी नहीं होती, ना हर एक मर्द हजरात ऐसे होते हैं, लेकिन चूंकि एक तरीके से हम बड़े बन जाते हैं, उस वक्त हम जो राय देंगे बेचारे वो सरे तस्लीम खम कर लेते हैं। फिर बाद औक़ात इंसान गलत किस्म की बातें भी कह रहा होता है, वो मानते चले जा रहे होते हैं। अब उनको तो नहीं पता, हमें तो पता है ना, यानी जो करवा रहा है वो आखिरत में फंसेगा, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। अब जैसे खातून को फर्ज कर ले, अगर 2 चादरें निकाल के बाकी कपड़े दिए ही नहीं गए, तो अब ये गस्साला साहिबा वहाँ फंसेंगी। वो कहेंगी, अल्लाह ताला मेरा तो इसने हक मारा, मेरा कफन मुझे पूरा मिलना चाहिए था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर में नकल की, कि अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में, अच्छे कफन में कफनाओ, क्योंकि मुर्दे भी बाहम अच्छे कफन पर वैसा फख्र करते हैं जैसे जिंदा एक दूसरे के लिबास पे फख्र करते हैं। आपने अधूरा कफन दे दिया, जबकि देने पर कुदरत भी थी, ना होते तो ठीक है, वो तो फिर कफने किफ़ायत, कफने ज़रूरत के अंदर भी आ जाता, लेकिन यहाँ तो मौजूद था, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भाई कहते हैं कि हम वेबसाइट्स बनाते भी हैं, उनकी प्रमोशंस भी करते हैं, गोया कि एडवर्टाइजमेंट होती है, इंट्रोडक्शन पेश करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे इनके सोर्सेज होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो एक हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो सूद का लेन देन करते हैं, वो कहते हैं मेरी वेबसाइट्स को भी आप प्रमोशन करें, तो करना जायज़ है कि नहीं? देखें, बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप करेंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे, क्योंकि आप जहाँ जहाँ उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और जितने लोग आपकी वजह से उनसे कर्ज लेंगे वादा सूद पर, सारा बवाल आपके सर पर। ऐसे तो फिर जुए की वेबसाइट को भी आम करना शरन जायज़ होना चाहिए। शराब की वेबसाइट को भी खूब आप एडवर्टाइज चलाएं कि जी शराबें पिएं, तो ये आपकी सर्विस प्रोवाइड करना कैसे शरन जायज़ होगा? जो हराम क़तई है उसके लिए बिल्कुल, या हराम क़तई का सबब बन रहा है, उसके लिए बिल्कुल ताउन ना करें। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। लिहाजा आप बिल्कुल इसकी
प्रमोशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क से ये आया था क्वेश्चन कि क्या एक आलिम व मुफ्ती साहिब किसी फासिक व फाजिर जाहिल गुनाहगार के प्रोग्राम की सदारत उन्हें कबूल करनी चाहिए या कबूल कर सकते हैं? देखें, आज आदिल मुत्तकी परहेजगार आपको कहाँ लोग मिलेंगे? ऐसे ही होते हैं कि मतलब कोई फासिक होता है, कोई फाजिर होता है, कोई अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, और नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा फिस्क व फुजूर है। अगर ये कैद लगा दी जाए कि कोई आलिम साहिब, कोई मुफ्ती साहिब ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत ही नहीं कर सकते, तो फिर तो शादी ब्याह में भी शिरकत मना हो जाएगी। हाँ, अगर कहने का मतलब ये है कि बाज़ ऐसे होते हैं लोग कि जो बुराई में बड़े मारूफ होते हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, शराब के अड्डे चला रहे हैं, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मतलब औरतों के साथ उनके मामलात ख़राब किस्म के हैं, वो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह के जो बदनाम ज़माना लोग हैं, अगर वो कोई प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें मुअज़्ज़म दीनी को जाने में बिल्कुल एहतियात करना वाजिब है, क्योंकि ये मज़न्ना तोहमत है कि आप उस मकाम पे पहुँचेंगे, अपने आप को तोहमत पर पेश करेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे और मुत्तहिम करेंगे, ऐब लगाएंगे और कहेंगे पैसे के लिए चले गए होंगे, अपना देखें ईमान बेचने चले गए। तो ऐसे ही जगह पर जाना कि जहाँ इस तरह बदनामी का खौफ हो, उंगलियां उठेंगी, लोग ज़बानी और कल्बी गीबत के अंदर मुब्तला होंगे, वहाँ पर जाना गोया कि अपने दीन इस्लाम को ढा देना है, दीनदारों को बदनाम करना है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आलिम दीन जो वाकई बाअमल हैं, अच्छे हैं, किसी ऐसे मकाम पर जाते हैं, जो बदनाम वाली वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरे ऐसे कि आपको मायूब लग रहा है लेकिन वो जा रहे हैं और इतनी बड़ी कोई कबाहत भी नहीं है, तो खुदारा मेरी गुजारिश ये है अगर वो साहिब हिकमत हैं तो अपने उलमा से फ़ौरन बदज़न ना हुआ करें। हो सकता है उनके पेश नज़र कोई हिकमत हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू इस्लाम में तबलीग दीन के लिए मेले के अंदर निकल जाया करते थे। एक सालाना मेला लगता था अरबों का, उसके अंदर जाते थे और वहाँ खेल तमाशे भी हो रहे होते थे और मेरे आका जाके तबलीग दीन करते थे। और बाद रिवायात में मौजूद है कि अबू लहब आपके पीछे होता था और कहता था इसकी बात ना सुनना, माज़अल्लाह ये पागल मजनून है। इसके बावजूद सरकार ने वहाँ जाकर भी तबलीग फरमाई। तो यूँ बाद वक़्त कोई ऐसी सही मसलहत होती है कि मुअज़्ज़िम दीनी ऐसे मकामात पर जाते हैं, लिहाजा फौरी तौर पर बदगुमान भी ना हो। हाँ, जो मुअज़्ज़िम दीनी है उनको एहतियात करनी चाहिए। और ये बाद वक़्त होता है कि इन्विटेशन मिल जाती है, बाद वक़्त इतना अंदाज़ा नहीं होता, वहाँ जाने के बाद होता है। ऐसी सूरत में मुअज़्ज़िम दीनी को चाहिए कि अगर शिरकत कर भी ली है, वजाहत करे, माइक पे बिला झिझक वजाहत करे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा मामला है, और फिर फ़ौरन वहाँ से निकल जाने की कोशिश करें। वहाँ बैठना शरन जायज़ नहीं होगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। देखें, जो चंदा होता है ये बिल्कुल ये एक अमानत होती है, ये मुखस्सस होता है, इसकी तखसीस की गई होती है और लोगों ने जिस मद में चंदा दिया है उसी मकाम पर उसको खर्च करना होगा। आम चीज़ों में वक्फ होता है और चंदे के अंदर इसको वक्फ नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं तखसीस। किसी ने 11वीं का चंदा दिया, किसी ने तामीर मस्जिद का चंदा दिया है, किसी ने मेंटेनेंस के लिए दिया है, किसी ने जैसे हमारे यहाँ पानी की किल्लत होती है तो वाटर टैंकर्स डलवाने के लिए चंदा दिया है। जिस मद में जिक्र करके दिया उसी में उसको इस्तेमाल करना होगा। और जो मुतवल्ली वगैरह होते हैं, जैसे मस्जिद की कमेटियाँ होती हैं या कोई इदारे का मोहतमिम होता है, वो एक अमीन होता है कि उनके पास वो चीज़ अमानत होती है, वो ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ले सकते बल्कि जिस मकसद के लिए दिया है वही इस्तेमाल किया जाए। तो लिहाजा कोई दीनी शख्सियत हो या गैर दीनी शख्सियत हो, चंदे को शरन अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। चाहे उनका जहन ये हो कि चलो अभी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ बाद में रख दूंगा, तब भी शरन जायज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप इस्तेमाल करें। और उमूमी तौर पे आदमी ऐसी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करता क्योंकि खाइन मशहूर हो जाने का खौफ होता है। चलें दयानतदार हैं कि भाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर रख दूंगा, लेकिन हो सकता है कि इसी दौरान अगर मौत आ जाए तो शेयर तो आपने की नहीं थी किसी से बात, तो वबाल सर पर रहा और फिर आखिरत में हिसाब किताब देना होगा। इसलिए जो मोहतमिम हजरात होते हैं या कमेटी के अरकान होते हैं, कोई भी इस तरह के चंदे को अपने ज़ाती इस्तेमाल में ना ले। एक किसी ने पूछा था, एक खातून ने, कि मेरे शौहर जो हैं वो बड़े सादा लोग किस्म के हैं, तो रिश्तेदार दोस्त अहबाब अक्सर उनसे पैसे ले लेते हैं और बाद में बहुत ही परेशान करते हैं। और वो मतलब उनके अल्फाज दूसरे थे लेकिन मैंने सादा लोग का लफ्ज़ कहा तो लोग उनको लूटते रहते हैं। और जब उनको मना किया जाए तो वो कहते हैं कि भाई तुम ये समझ रही हो कि शायद ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन मैं तो हेल्प की नीयत से करता हूँ।
تو کہتی ہیں کہ کیا ایسے آدمی کو کیا ایسے کچھ سمجھانا نہیں چاہیے؟ اور جب کہتی ہیں اس کے برعکس اگر کبھی ہمیں ضرورت ہو تو کوئی دوست کوئی احباب میں سے ایسا رشتہ داروں میں سے نہیں ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آپ اگر یہ ادلا بدلا کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ بھی ہماری مدد کریں، تو پھر اللہ کی رضا کامل طور پہ مطلوب و مقصود نہ ہوئی، بلکہ اپنا بھی ایک بینیفٹ آپ نے رکھا، اتنا ہی ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر صرف واہ واہ کے لیے دیا تب بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ تو آپ ذہنی نہ رکھیں کہ دوسرے ہماری مدد کرتے نہیں کرتے، آپ کو اللہ کے لیے اگر کرنی ہے تو کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے بہت سارے کردار میرے اپنے سامنے، میرا بہت عرصے سے تبلیغ دین کا شعبہ میرے پاس ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسکے لگا کر اسی طرح مطلب حدیثیں سنا کر آخرت کے درجات کی بلندی، بڑی بڑی دعائیں دے کر بیچارے سامنے والے کو ایموشنل کر کے اس کی جیب سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آمدنی چھپاتے بھی نہیں ہیں، تو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے یار، اتنی آمدنی ہوئی، اتنی میری سیلری بڑھ گئی، پھر بہن بھی مانگ رہی ہے، بھائی بھی مانگ رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص قائم رکھے، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں ایسے شوہر کا وصال ہو جائے، کوئی پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیوی بچوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس لیے ایسے حضرات کہ جو بالکل ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کریں آپ، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے پیسے کی تقسیم کریں۔ ایک تو آپ پیسہ رکھیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو حالی آپ کو خرچ کرنا ہے، ایک رکھیں ان کے فیوچر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا جنہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، اس کی وصیت کروں؟ فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا آدھے مال کی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا تہائی مال کی؟ فرمایا ہاں۔ 1/3 کی کر دو، اور یہ بھی بہت ہے سرکار نے فرمایا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ مفہوم یہ ہے حدیث کا۔ تو یہ تو خود مذہب نے کہا اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع رکھیں، کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی اچانک معاملہ ہو جاتا ہے، یا آپ ہی کا وصال ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کو کون دے گا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ جتنے آپ کے مسکے لگا کے آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور اس پیسے کی وجہ سے آپ کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیں، ذرا جا کر کہیں میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، ویسے آزمانے کے لیے، لیکن سراہتاً جھوٹ بھی مت کہیے گا، تھوڑا سا آزمانے کے لیے، اور مجھے آپ سب پیسہ جمع کر کے دو، دیکھیں کتنے لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ شاید ایک آدھ دفعہ دیں گے، دوبارہ مانگ کے دیکھیں سب غائب ہو جائیں گے، فون کال تک اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اپنے لیے استعمال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوسرا ان کے فیوچر کے لیے، تیسرا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ضرور نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں سے بس مدد کریں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں سے آپ نے لے کر نہیں دینا ہے، یہ کوشش کیجئے۔ جتنا آپ اسپیس دیں گے، جتنا لوگوں کی امیدیں بڑھائیں گے، اتنا ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس طرح کے میں مرد حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایک دفعہ دے کر دوبارہ منع کر کے دیکھیں، نہ ان کا موڈ بدل جائے۔ پہلے وہ آپ کو چائے اور بسکٹ بھی کھلاتے ہوں گے، اس کے بعد چائے کا بھی پوچھ لیں تو میرا نام بدل دیجیے، ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کے سارے پچھلے احسانات فراموش کر کے اس ایک دفعہ انکار کو بنیاد بنا کر ان کے رویے بدل جائیں گے۔ تو سوچئے کہ تھوڑا سا آپ کا فائدے میں گیپ آیا تو آپ کی 2 منٹ کے اندر، معاذ اللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، کہ اوقات کو یہاں سے یہاں لے آئے۔ اور اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مدد کرنا برا نہیں ہوتا، میں نے پہلے کہا اخلاص سے کریں، بدلہ بھی نہ لینے کا سوچیں، لیکن اعتدال قائم رکھیں، ورنہ آپ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتائیں۔ ایک بھائی نے پرتگال سے یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں دفاتر میں اور اسی طرح جو شاپنگ مالز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم گروسری وغیرہ کی چیزیں لینے جاتے ہیں، سٹورز ہوتے ہیں، اس پہ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اکثر ایسی ہوتا ہے نہ ہمیں پرتگالی آتی ہے نہ ان کو انگلش آتی ہے، وہ سمجھانا ہوتا ہے اشاروں سے۔ تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اب ہم سمجھاتے ہیں، اگر نیچے کر کے کچھ بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو نگاہ اٹھا کے عورت پہ نگاہ ڈال کر پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا عورت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، 2 چیز میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک حاجت ہوتی ہے، ایک منفعت ہوتی ہے، ایک زینت ہوتی ہے کہ اگر تو کسی چیز کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے، عزت خراب ہو جائے گی، بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا، یہ چیزیں ضرورت کے تحت آتی ہیں۔ اس سے کم درجہ ہو کہ ہلاکت تو نہیں لیکن مشقت ہے، بہت ہی اذیت تکلیف ہے، پریشانی بڑھ جائے گی، یہ حاجت کے درجے میں ہے۔ یہ دونوں نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت فائدہ ہے، منفعت، اور یہ سب نہیں ہے، صرف دکھاوا، بناوٹ، خوبصورتی، یہ زینت میں آتا ہے۔
تو جب ضرورت اور حاجت کے درجے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو شریعت وقتی طور پہ ممنوعہ چیز کے ارتکاب کو بھی جائز کر دیتی ہے. جیسے ہماری بہنیں برقع پہنتی ہیں، نقاب بھی کرتی ہیں، لیکن جب آپ ایئرپورٹ پر جاتی ہیں، آپ کاؤنٹر پہ پہنچتی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا نقاب نیچے کریں، پکچر کھینچنی ہے. سامنے مرد بیٹھا ہوتا ہے، ان کو اپنا پورا چہرہ دکھانا ہوتا ہے، وہ پک کھینچتا ہے، پھر یہ نقاب اوپر کر لیتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عورت کو چیک کر رہا ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں فیمیل ڈاکٹر اگر ہیں تو میل کو چیک کر رہی ہوتی ہیں اور مجبوراً چیک کروانا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چونکہ یہ حاجت میں آتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ کریں تو مریں گے تو نہیں، لیکن شدید مشقت میں پڑ جائیں گے، تو وہاں شریعت آسانی دیتی ہے. ایسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، فیمیل ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس، میل بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر فیمیل ہوتی ہیں، اور وہ آتی بھی ہیں. کبھی جسم بھی ٹچ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو کارنر کی سیٹ پر بیٹھے ہوں، یا کھانے پینے کے سلسلے میں ہاتھ پہ بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے. اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا تھوڑا شریعت ہمیں رعایت دیتی ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بقدر ضرورت آپ دیکھ سکتے ہیں، بلا ضرورت نگاہ نہ ڈالیں. بقدر ضرورت دیکھنے میں آپ کے لیے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. ایک ہی کوشچن کیا تھا کہ یہ بہن نے بتایا کہ میرے بھائی جمعرات کو داتا صاحب کے دربار پر جاتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ ویڈیو کال کر دیتے ہیں مجھے، اور مجھے کہتے ہیں کہ لو دعا مانگ لو. تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم پاک بھی ہوتے ہیں، کبھی ناپاک ہوتے ہیں، تو کیا ناپاکی کی حالت میں ویڈیو پر مزار کو دیکھنا اور پھر دعا مانگنا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کے معاملات میں تقوی کا اظہار، یہ سب جو ہیں مطلب ایک غیر ضروری سی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہم زیادہ توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم نے فرض، واجب، سنت موقدہ کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا، اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ، تحریمی، اصاعت کا علم، سوچنے میں کیا حرام ہے، کیا جائز، بولنے میں کیا ہے، کمانے میں کیا ہے، خرچ کرنے میں کن سے دوستی ہو سکتی ہے، کن سے نہیں، رشتہ داری کن سے ہو سکتی ہے، کن سے نہیں، وہ ہم پہ توجہ نہیں کرتے، ایسی چیزوں پہ کرتے ہیں. اس کی کوئی پرواہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. ادب بہت اچھی چیز ہے، لیکن غیر ضروری چیز کو ادب بنا کر اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنے کی کوشش کرنا، یہ خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ویڈیو کال نہ کریں اور آپ ویسی دعا مانگیں تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ اور اگر فرض کریں ویڈیو کال کر لیں گے تو کیا جیسے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک شخص کہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مدفون ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، تو کیا ویڈیو کے ذریعے وہ ساری رحمتیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی؟ اور اگر ویڈیو کال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کی آواز باہر نکلے گی، کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کیا آواز اگر باہر نکل بھی جائے، یہاں سے کریں یا وہاں سے، دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ کیا داتا صاحب دعا قبول کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ویڈیو کال پہ کریں نہ کریں آپ کی دعا تو قبول ہوگی. پھر یہ کہ آپ وہاں مزار پہ خود حاضر نہیں ہیں، اتنی دور بیٹھی ہوئی ہیں، پھر پاک ناپاکی ہے کیا خیال؟ کتنی مرتبہ حج کے مناظر نہیں دیکھتے آپ، ویڈیو پہ چل رہے ہوتے ہیں، حج کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، اور مدینہ شریف، مسجد نبوی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جو چینل چلتا رہتا ہے ایک مکہ اور مدینہ کا چینل، اگر آپ کے اس پہ آتا ہے کیبل کے اوپر، تو کیا وہ دیکھنا پھر شرعاً جائز ناجائز ہو جائے گا ناپاکی کی حالت میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بالکل ویڈیو کال کی حاجت نہیں ہے، آپ آرام سے دعا کریں، چاہے پاکی میں کریں ناپاکی میں، دعا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھنا منع ہوتا ہے. امید ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ ادب کا نام دے کر اور اپنے اوپر لازم کرتے جائیں گے تو بچوں کو بھی سکھائیں گے، پھر بچے اصل دین سے تو دور ہو جاتے ہیں. یہ ہماری خود ساختہ چیزوں کو اور آداب کو وہ ایسا اس کا تکلف کرتے ہیں اور ایسا خیال کرتے ہیں کہ اصل دین کی پرواہ نہیں رہتی، اور ان چیزوں میں مشغولیت اصل دین تک آنے نہیں دیتی، اور اس میں نقصان ہوتا ہے. جس میں بے پرواہ ہو جائے، کوئی ویڈیو کال کی حاجت میں بولے نہ کیا کریں، میں ویسی دعا کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما لے گا. آپ وہاں پہ کریں، اور چاہے فرض کر لیں چلے اگر کر بھی لیتے ہیں، پاکی ہو ناپاکی ہو، دعا بالکل کر سکتی ہے، مزار دیکھ سکتی ہیں. ایک بھائی نے علاقے سے جہاں کھیت وغیرہ تھے وہاں سے کویسچن کیا تھا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور ساگ کا موسم آ گیا ہے. ہمارے یہاں علاقے میں بہت سارے ساگ کے کھیت ہیں، اور اکثر جو مالکان اس کے یا تو بیج نکال کے بیچتے ہیں یا تیل نکال کے بیچتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھیت لگے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس کا کھیت ہے، لیکن لوگ تھوڑے بہت سرسوں کے وہ ساگ لے جاتے ہیں گھر پہ پکانے کے لیے، اور منع کرے تو کہتے ہیں تو عوامی چیز ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہوتا، برائی نہیں ہے، اس کو لے جاؤ. تو کیا اس طریقے سے نامعلوم جگہ سے ساگ کاٹ کے گھر لے جانا کیسا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ صراحتاً کسی کی طرف سے اجازت ہو، بورڈ لگا ہوا ہے
یا اعلان کر دیا ہے کہ بھئی آپ لے جا سکتے ہیں، پھر تو مسئلہ نہیں، یا وہاں عرف ایسا ہے تھوڑا بہت لے جاتے ہیں، کوئی برا نہیں مانتا پھر بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ برا مانیں گے تو پھر اس طرح لے جانا چوری ہے اور گناہ ہے، اجتناب کرنا ہوگا۔